सरला टाटा बाय बाय खत्म। आले प्रिया हाँ सतरे तमे एते शीघ्र ए मो बाहु बंधन रे आसीबा बोली हाँ मो जीवन रे मु केबेले भाबी नथिली। तार जीवन तार सात पुरुषा तक तो नहीं जानू ना। हाँ परा आले हाँ आज तुमको मु ए मो बाहु बंधन रे पाई की हाँ बेस खुशी अनुभव करिछि। बने रपटा फिकी चुना पुत्ता बट्टा पड़ी छे। हाँ आले हाँ आउ से खुशी रे मते काहे के जाने तुमर से प्रेम वर्षा हाँ बीती वर्षा रे भिजी जिया पाई भारी चाहुचिलो। घिची कर दे चाकी दे चाकी कर दे घिची दे ताहेले करिया मौसा हाँ कर दे। आसना साथी मते टिके तुमर से प्रेम वर्षा रे भिजाई दिया। हाँ हाँ भिजे दे ना पुत्ता पटपटा करी शीत मासर दिन थर थरी जो ये देखो छको वाह हाँ साथी हाँ मोर पेट जाऊचे फाटी बोल तमे बासी खेल ना नहीं मरिया पे छे सोपुआ बजा संगे ए साथी मते भी ना भिजिया पाई भारी इच्छा होची। हाँ आ गोटे कथा जानिजो साथी हाँ टुचकु टुचा तार बुआ का टुड़कु चुचा ए साथी टुचकु टुचा हाँ पुता भिजे दो तारा टुचकु टुचा खेलबू ताहले भिज जीवा ना। हाँ हाँ श्रावणी श्रावण मेघ आरिबो सेई घरे आमको भिजे देबो। श्रावणी श्रावण मेघ आरिबो सेई घरे आमको भिजे देबो। भिजिबाको आए रे से फल पाए से भिजिले मो भिजिबी तू देखिबो। श्रावण रे श्रावण मेघ आरिबो सेई घरे आमको भिजे देबो। ए बुआ पूरा पटपटा कर भिजी गल ना पुत्ता आस अखा बुढ़ा गुटा आने कर पुची पुचा देश निकता पूरा खिरखिरा ही गल ना पुत्ता। आले साथी सतरे तुम मुहर एक शुणी सारा पर मते काहे कि के जाने तुम पाखरु गोटे चुंबन नेबा पाई भारी चाहुचिलो। ये बुआ हे गुटे कथे ना बाकी पुत्ता। हाँ परा हे गुटे दे पका आसो ना साथी ओए तमे मते गोटे चुंबन दियो। बेड़ीटा लाजू छे तामाने मो प्रिया लाजे जाउ छथि मौसा लाजू छे पुत्ता नुआ नुआ चुमा थो। हाउ बाबा हाँ तमे जदि लाजे जाउ छ हाँ एरिया मो आखीटा बंद करि देउ छी मुई कबाट बंद कर दउ छे पुत्ता। हेले हाँ चुंबन केवल ओठरे दब आर के नाके देबा ताल के पुत्ता आसना साथी तोर ओठो न देबा ना। हाँ हाँ आस प्रिया हाँ मते गोटे चुंबन दियो। हाँ बरबर नहीं है वो पुत्ता। आस हाँ आस साथी आटिके आस गोड़माड़ी चू गोड़घिच आटिके आस हली बणु छे आटिके एबे सीधा खुसरा टुण परा हिजे पुत्ता। मांडा बाबा सागो एटा कौन थिला कौन कहली मु
ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୁମ୍ବନ ମାଗିଲି ମୁଁ ତମ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲି इटा तुम्हार प्रिया के धर रे जीवन एंता प्रिया मोर जीवन नहीं देखी थी ଏ ମଉସା ओ କଣ କରିବି हाँ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଘଟୁଛି ନା कौन ସେଇ ମୋ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଁ। ସେଥିରେ କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ कौन ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍, ଫେସବୁକ୍ ହଁ। ଗତକାଲି ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ମୋ ସହିତ ହୋଇଗଲା हाँ तोर बुआ लुष्टू से गुटे चेना खुलुचे केन लुष्टू चेना ସେମିତି ଦେଖ ମୋର ଗୋ। ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଗଲା हाँ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ବି हाँ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଚୁଟି ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଚୁଟି हाँ ପାଖାପାଖି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ଷା ତ ସବୁର ଅଛି ଆରୁ बासना नहीं जाने पालू पुता ଶୀତ ଦିନ କଣ କରିବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି केंता कर मोर चुटी सोना निमिसी गला जे जड़ा तेल मागी करे छे पुता लटकी जीती तू ତ୍ରୁଟି ତ ହୋଇଯାଇଛି हाँ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ କାମଟା ସାରି ଦିଏ अपेक्षा करबी जे तोर प्रिया देख न भात खेला परा बसी छे जे ସେପଟେ ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ हाँ ठीक अच्छे हेंता ले ଲା 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 ଆଲେ ସହଚାରୀ ବୃନ୍ଦେ हाँ बीरा ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଭିଣେଇ ଭାଇ हाँ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଇକି ତୁମ ଅପାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଯଦି ନିଜେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାହେଲେ ତମେମାନେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପଥରୁ ପଛକୁ ଚାଲି ଆସିବି ठीक अच्छे बीरा ତେବେ ଯାଅ ଲୋ Alo, Jema. Jema lo. अरे फुलई Sabu sarbanas ହେଇଯିବ ଲୋ। हाँ परा କଣ ଲେଖିଲ ଆରେ ଏ ଫୁଲେଇ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ କଣ ତମେ ଶୁଣିଲେ ନା ସେ ବୀରକୁ କଣ ଯେ କଣ କରିବା ମ କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ଏଇ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ାଟିଏ ଆସିଛି ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କହୁନି ମ ସେ ବୀର କହୁଛି କଣ କି କୁଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ନା ଆମମାନେ ପରେ ତାଙ୍କର ସାଲି ଇମା ହ୍ୟାଲୋ ସେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଅଞ୍ଜଳି କିଏ ହେଲେ ବୁଇଲ ହ୍ୟାଲୋ। ଦେଖୁନ ଆମେ ତ 5 ଜଣ ଅଛୁ हाँ ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ हाँ परा ମୁଁ ସେ ବୀର କଥା ବୁଝୁଛି ଆଉ ତମେ 4 ଜଣ ସେ 2 ଜଣ କଥା ବୁଝେଇଲ ठीक अच्छे लो ହେଲେ ବୁଇଲ हाँ ଦେଖ ଦେଖ ସେମାନେ ନା ଆମ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ନଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋ हेलो ଯାଅ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ବାড়ি ବଜାଅ ठीक अच्छे लो